Gob, Oy, ito. ako kayong pasalamat usamin sa pilian nining pabalay nga paglaom. Kani sobra kayo ni para namo. Congratulations sa atong beneficiary si Gualberto Itim na nakaangkon gyud og balay sa among programa sa balay sa paglaom na personal advokasya na mo ni Congresswoman Banban. Dako natong pagpasalamat, of course, sa kapulisan, kay programa sa mga pulis in collaboration sa among personal advokasya ni Governor Aris Omentado. O kaning tanan bunga ni sa pagtinabangay. Pagtinabangay, of course, apil ang ato ang pinanggang Mayor Jan Garcia. Tanan-tanan, no, apil ang mga tao nga nagboluntaryo aron kita makatabang para sa atong igsuon nga nagkinahanglan og balay. Dili man ni dakong balay, pero ang ato lang aim ani is matagaan o disente ug at the same time komportable nga dili na taon maglisod, dili mauwanan, simbakuno og naay mga katalagman nga unta luwas kanunay sila. Ipabilin ang pagtinabangay, pagsuportahay aron kita makahatag pa og dugang kalambuan sa pinangga natong lungsod sa Bian Unido.